नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर जोगाण मंत्री बड़ घोषणा बढ़िला राशन कार्ड ई केवाईसी अवधि। सेपटे यही अवधि आउ फेब्रुआरी 15 पर बढ़िबनी बोली मंत्री पूर्व कहिथिला बेले गतकाली यही अवधि को पुणी 31 मार्च पर्यंत बढ़ाई। मंत्री एपटे स्पष्टीकरण दे कहिसंती नेटवर्क समस्या पई किछि स्थान रे ई केवाईसी अपडेट होई पारेनी। एहाको दृष्टि रखी तथा लोकों दाबी को दृष्टि रखी अवधि को पुणी बढ़ा जाइछि। परवर्ती खबर हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय। नियमित शिक्षक हार रे शिक्षा सहायक को मिलिब नहीं दरमा। हाँ आज्ञा नियमित बा रेगुलर शिक्षक और शिक्षा सहायक समान नुहंती। सेही दृष्टि नियमित शिक्षक को जेतिके दरमा मिलुछि सेही दरमा शिक्षा सहायक को दिया जाई परिबो नहीं। तेणु शिक्षा सहायक माने समान कार्य पई समान दरमा लागि जेउ दाबी रखिछंती ताहा ग्रहणीय नुहे बोली हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय रे कहिछंती। ताहा सहित शिक्षा सहायक मानक पक्षरु रुजु पिटिशन को खारज करी हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस शशिकांत मिश्र एही राय दैछंती। परवर्ती खबर सुना प्रेमी आसी बड़ खबर कारण आज सुना दर कमी भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 86,070 टंका होईछि। यह सहित 22 कैरेट सुनार मूल्य 78,900 टंका छुईछि। सेहीपरि आज भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर 78,900 टंका रहिथिला बेले 24 कैरेट सुना दर 86,070 टंका होईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 19 रु राज्य में हालुगारू मध्यम धरण वर्षार संभावना विभिन्न जिला को वार्निंग जारी होईछि। सेपटे राज्य में आसंता 4 दिन पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 19 रु 22 तारिख जाए विभिन्न जिले में हालुगारू मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना जारी करा जायछि। तेबे 19 तारिख झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर भद्रक मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल को वार्निंग जारी होईछि। सेही भली 20 और 21 तारिख में 27 जिलार वर्षार संभावना रही। सेहीपरि 22 तारिख में 11 जिला को सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछु बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 27 वर्ष पर लाभ कला बीएसएनएल। सेपटे एक समय थिला जेतेबेले ही कंपनी क्रमागत भावे खेती सहित दृष्टि रहिबाको संघर्ष करुथिला। ताहा मध्ये 1-2 वर्ष नुहे बरम 2007 रु ए पर्यंत प्राय 17 वर्ष धरी बीएसएनएल खेती रे चालुथिला। किंतु वर्तमान डिसेंबर त्रयमासरे कंपनी 262 कोटी टंकार नीट लाभ हासिल करिछि। आउ सेपटे केंद्र जोगाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाकू बीएसएनएल पई एक टर्निंग पॉइंट बोली कहिसंती एवं यह कंपनी संप्रसारण और सेवा उन्नतिर परिणाम बोली कहिसंती। परवर्ती खबर अंधार 31,456,000 अंगनवाड़ी केन्द्र कहले प्रभाती परिडा। सेपटे राज्य में थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र शोचनीय अवस्था संपर्क में आज विधानसभा सूचना देइछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। ताहा सह राज्य में 21,486 अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह नहीं। ए संपर्क में श्रीमती परिडा विधानसभा लिखित उत्तर रखिछन्ती। यह छड़ा तांको तथ्य अनुसार 31,456 अंगनवाड़ी केन्द्र में विद्युतर संजोग नहीं। सेहीपरि 47,737 अंगनवाड़ी केन्द्र में पाचेरी नहीं बोली श्रीमती परिडा लिखित उत्तर रखिछन्ती। परवर्ती खबर जगन्नाथ प्रेमी खुशी खबर कारण श्रीमंदिर रत्न भंडार अलंकार ने बड़ सूचना देइछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तेबे रत्न भंडार रे केते अलंकार अछि ताहा सार्वजनीन करिवे सरकार बोली मंत्री कहिछन्ती। परवर्ती खबर सिंगापुर रे प्रदर्शित हेबो ओडिया सिनेमा त्रिकन्या। एपटे समाज रे महिला संघर्ष और सामाजिक नीति को नहीं 2024 मार्च 8 तारिख रे रिलीज होइथिबा वास्तववादी ओडिया चलचित्र त्रिकन्या जहाँ खूब चर्चा साउंटे थिला। फिल्म रे थिबा कहानी सिनेमा प्रेमी मन को छुईबा सहित एथिरे थिबा सामाजिक वार्ता को सिनेमा प्रेमी ठीक भाबे बुझी पारिथिले। तेणु एही भल पाइबा को दृष्टि रखी सिंगापुर शाह थिएटर पाभा लेबर क्वार्टर रे फेब्रुआरी 22 तारिख रे एक विशेष स्क्रीनिंग रो आयोजन करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कामधेनु योजना रे चाषी मान को गाय प्रदान कले मुख्यमंत्री। सेपटे मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग पक्षरु भुवनेश्वर बरमुंडा बिजू पट्टनायक खेल पड़िया राज्य स्तरीय मत्स्य प्राणी समावेश 2025 उद्घाटित हो जाइछि। आउ एही समावेश रे मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे चाषी मान को गाय प्रदान करिसंती। एथि सहित शिक्षित युवक और युवती मन रे मत्स्य और प्राणी पालन प्रति आग्रह सृष्टि कराइबा सहित सरकार विभिन्न योजना संपर्क में अवगत करा जाइथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बीएमसी रे लागू हैला जीरो वेस्ट मिशन। यह द्वारा एवं भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी ऑफिस रे
କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଣିକି ଗୁଟଖା କିମ୍ବା ପାନ ଖାଇବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ଗୁଟଖା ଖାଇବେନି କିମ୍ବା ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ୟାକେଟ ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବଦଳରେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବେ। ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟମୁକ୍ତ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଉ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋପାଳ ନୁହେଁ ନବଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେପଟେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସବ୍ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17 ଓ 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ଏହି ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସ୍ଥାୟୀ ରାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12,79,31,900 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେଜରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା 36 ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍। 2020ରେ ଗାଲିୱାନ ଭ୍ୟାଲି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ବିପଦ କାରଣରୁ ଭାରତ 267ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଏଥର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେପଟେ 13 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ଟଙ୍କାର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ କହିଲା ଆରବିଆଇ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ଟଙ୍କାର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ସେପଟେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ସିରିଜର 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସହ ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗଡ଼ିବ 400 ଇ-ବସ୍। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 150ଟି ଇ-ବସ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ 8ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହରକୁ ମୋ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 400ଟି ଇ-ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରିପାରିବ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ। କାରଣ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏବେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। 9 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଆଉ 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ ଲକ୍ଷପତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ।
प्रथम दिन में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपाटी अभिभाषण में कहते जे 5 वर्ष मध्य 1.5 लाख सरकारी चाकरी पूरण कर प्रथम 2 वर्ष 65,000 पदवी पूरण होब 2 वर्ष बयन शिल्प क्षेत्र में 50,000 नियुक्ति दिज्व 2024-25 24,000 रु अधिक पदवी पूरण हो सारी सेहीपरि राज्य सरकार 2027 सुधा राज्यर 25 लाख महिला लक्षपति दीदी कर योजना रखिंट बोली खबर मिली। परवर्ती खबर वरिष्ठ हॉलीवुड अभिनेता उत्तम महांती स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। गुरुवार उत्तम पुओ तथा अभिनेता बाबूशान वीडियो कॉल जोगे कथा होई स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिछंती नवीन। पिता स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान सामान्य उन्नति घटी बोली कहिछंती बाबूशान। परवर्ती खबर विवाह को नहीं सुप्रीमकोर्ट बड़ राय विवाह अवैध थिले भी मिल पार भरण पोषण सेपटे विवाह अवैध घोषणा हेले मध्य पत्नी को अवैध कहवा अनुचित यह महिला मर्यादा को प्रभावित करे। हिंदू विवाह आईन अनुजाई स्थायी भरण पोषण दाबी करें पत्नी बोली निकट में सुप्रीमकोर्ट यह बड़ राय शुणाई। परवर्ती खबर स्पाम कॉल मिल मुक्ति एणिकी 10 लाख फाइन देवे टेलीकॉम कंपनी कारण टेलीकॉम नियामक ट्राई बुधवार स्पाम कॉल और मेसेज उपर कार्यानुष्ठान को जोरदार कर बारंबार उल्लंघन कले 2 लाख टंका 10 लाख टंका पर्यंत जरिमाना धार्य कर खबर मिली। परवर्ती खबर सरकारी चाकरिया माने सावधान कारण आउ बढ़िबनी संपत्ति तालिका दाखल अवधि राज्यर सरकारी कर्मचारी निजर वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखल करूनाहांती। प्रति वर्ष निर्धारित समय सीमा मध्य दाखल होनी संपत्ति तालिका तेणु बारंबार सरकार बढ़ाउछंती अवधि अनुरूप भाव एथर मध्य पुणी फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत समय बढ़ाई एही अवधि कर्मचारी मानक पई संपत्ति तालिका दाखल करिवार शेष सुजोग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर नवदास हत्या मामला 19 तारिख सुधा स्टाटस रिपोर्ट मागिला हाईकोर्ट सेपटे राज्यर बहु चर्चित नवदास हत्या मामला को एवं गुरुत्वर सहित ग्रहण करिसेंती हाईकोर्ट सेथिपाई मामलार स्टाटस रिपोर्ट मागिला हाईकोर्ट। तदंतर स्थिति संपर्क में तथ्य देवाक राज्य सरकार को उच्च न्यायालय निर्देश देइछंती। फेब्रुआरी 19 तारिख सुधा स्टाटस रिपोर्ट दाखल पई कहिसेंती अदालत। परवर्ती खबर नवीन को तागिद पर सोना कहले बीजेडी सह अच्छी आउ रही सेपटे विधायक दल बैठक में चंपुआ विधायक अनुपस्थित रहिबा कारणरू चंपुआ विधायक को नवीन पचारि विधायक दल बैठक को कहीं आसी नथिल एपटे चंपुआ विधायक कहिथिले मोर देह खराब थिला पर यह शुणी नवीन कहते देह खराब थिला ना बीजेपी दल को जाइथिल यह परे राज्य राजनीति सरगरम होईछि किंतु एपटे खोद सनातन महाकूड़ मीडिया आगे प्रतिक्रिया रखिछंती जे नवीन आम दलर मुखिया तेणु से पचारि पारिबे आउ मु बीजेडी सहित अच्छी आउ रहिबी। एप्रिल टू बढ़ी पारे बिजुली दर सेपटे 2025-26 आर्थिक वर्ष निमंते विद्युत दर निर्धारण लगी विभिन्न विद्युत वितरण कंपानी प्रस्ताव उपरे ओडिशा विद्युत नियामक आयोग OERC शुणाणी करिबे। यह आसंता 17 रु आरंभ हो 27 तारिख पर्यंत चलिबो। कंपानी गुड़िकर जुक्ति को जदि OERC ग्रहण करती ताहेले आसंता एप्रिल टू बढ़ी पारे विद्युत शुल्क बोली खबर मिली।